ano, nagkwatag og limonsito kay para nagana kami nagpitas guys, oh. Nagana kami nagpitas ni mga bagas, oh. Nagana kayo guys, oh. Nagana kayo guys, oh. Nagana kami napitas. Tapos kani guys ka magkwatag og limonsito kay maraming salamat kay Kulti. Pero guys, sabadi ka ninyo. Abot na, oh. Pagod. Nagana kayo ang mga pitas.